Double candle. Okay, to the others no out there, you need to practice no as much as possible inyong orasan. The lesser the time, mas maayo. French fold. Oh. Ikaduha na. Practice while still you have time. Kay kung dili na ta wa na ko orasan na, maulay na mo, biya na mo. Remember performance. Big. Ikatulo na. Bird of paradise. Useless inyong pagtunga kung walay buhaton ninyo and part ka na mismo. Napkin folding. Pyramid. That's good. Ikaw pa taday? Lima na sir. Ah. Then, sir, muli last. Okay. Cross fold. Correct. No, so there you have it no ang lima nga gi-perform ni Nisa and iyang friend nga si Geraldine for today no. Next time is we're going to ato na orasan no, the lesser the time the better. Ana no? Oh, again class ang inyong target ana pulo kabuk no. Oh, less than minute no or minute or more ana dapat. So practice. Another pair no to perform 5 no napkin folding this time no. Dili ra nato orasan ron. It's because next time rata no mag-pressure kuan performance nga ato yung orasan dapat less than 1 minute go siya no. Ang pulo ka buok no kung kaya. Okay ra pug 1 minute ka pin. Basta kay mo na siya atong target na time. Okay, while ka perform diri please behave yes luyo. Quiet. Okay, 3, 2, 1. Close. I-mention na ng name din po si sa next, no? Kaya na ang mahitabo basta orasan, paspasan na eh. Dapat dili mo pundo. That's great. Okay. Mr. Binag, you practice. Useless ang inyong pagtunga dirig sayo no kung wala gyapon performance. May pay mga tulog na lang mo sa inyo ha. Performance ang ipangita diri. NFBS dapat magdala mog panyo no kay mo na yung praktisan. Useless again kung namutunga mo diri nga poise ra mo diha. Bird of concept. Ngunit ang level lang yun eh. Wala inaw, wala ikulat. Tandem. Next.
Okay, so this morning we have Nikki, no, and Jordan to perform the 5 napkin folding, no, in FBS, Food and Beverage Services, no. This is really very important. Why? Because mo ni siya gikinahanglan sa ato ang NC2 assessment, no. For now, dili sa nato orasan because ga-practice man mo. And ang inyong i-perform ra gyud is ang 5, no, pasunod. Pag human yung pilo sa primero, inyong ipalaila din proceed to the next, no? Walay dahang palakat, diretso-diretso na na because by the time nga ato na ning orasan, dapat lahos-lahos, right? Okay, diretso. And to those gentlemen and babae out there, please practice, no, while ga-perform sila diri sa tubangan. Kay kung dili mo practice, alakan si mo inig, orasanay na. Tinuod? Okay, practice, especially katong pinakalisod nga lotos, no? Moto siya. Okay, 3, 2, go. Pyramid. Pyramid. Sige, pas. Pag story nga, dito dayon. Same. Okay, this time we have these 2 gentlemen, no? Si Sarmago and si Marog, no? To perform the 5 different napkin folding style, no? Dili sa nato orasan. Okay, in 3, 2, 1. Pas jo kada lihok, no. O kana uban ana i-roll ra gani na mismo, no. Piruson ra na. Okay, again ang time atong apas. Mo na sige jo siya praktisan, no, every day. Parang normal and dili na mo makoratan. Practice. Ang nakapait magug kato mga tapula, no. Ang kato ra mga sayon ilang ikuan, that's wrong. Unahon to mga lisod. O para maguna ang pressure.